नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे। पारा नंबर 27 और सूरह नजम की आयत नंबर 7 बयान फरमाया गया। वो सबसे ऊंचे किनारे पर था, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, यहाँ तक कि सिर्फ 2 कमानों के बराबर बल्कि इससे भी कम फैसला रह गया। फिर वही की अल्लाह ने अपने महबूब बंदे की तरफ, जो वही की ना जुटलाया दिल ने देखा वो चश्मे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या तुम झगड़ते हो इनसे इस बार जो उन्होंने देखा और उन्होंने तो इसे दोबारा भी देखा। सिदरातुल मुंतहा के पास, इसके पास ही जन्नत अलमावा है। जब सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, ना दरमांदा हुई चश्मे मुस्तफ़ा, ना हद अदब से आगे बढ़ी। यकीनन उन्होंने अपने रब की बड़ी निशानियां देखी। ए कफ़ार, कभी तुमने गौर किया लात व अज़्ज़ा के बारे में और वो मनाता के बारे में जो तीसरी है? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और अल्लाह की निरी बेटियां। ये तकसीम तो बड़ी ज़ालिमाना है। यहाँ तक आयत नंबर 20 का तर्जमा था। इन आयात में सिदरातुल मुंतहा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मराज नसीब हुई उसके बारे में ज़िक्र है। कोशिश करूँगी मुख्तसर तौर पे आपके साथ सारा वाक़या शेयर करूँ और इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगा और आप इसको लाइक और शेयर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राईल अमीन को इनकी असली शक्ल में अपनी आँखों से देखा तो दिल ने इसकी तस्दीक की। आँखें जो कुछ देख रही हैं ये हकीकत है, वाक़या ही ये जिब्रील है जो अपनी असली सूरत में नज़र आ रहे हैं। ये नज़र का फ़रेब नहीं, निगाहों ने धोखा नहीं दिखाया कि हकीकत कुछ और हो और नज़र कुछ और आ रहा हो। हर शख्स को कभी ना कभी इस सूरत हाल से ज़रूर वास्ता पड़ा होगा। आँखों को तो कुछ नज़र और आ रहा था लेकिन दिल इसको मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आँखों से देखा उनके दिल ने भी उसको तस्लीम किया। फरमाया जा रहा है कि यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है, आँखें जबरील को देख रही हैं और दिल तस्दीक कर रहा है कि ये वाकई जबरील है। दिल को ये अरफान और इकान क्यों कर हासिल होता है? अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को शैतान के वसवसा अंदाजियों से, नफसानी शकूक व शुबहात से बिल्कुल महफूज रखता है। जिस तरह इनको मनजानब अल्लाह अपनी नबूवत पर यकीन मुहक्कम होता है, इसी बारे में इन्हें कतन कोई तरद्दुद नहीं होता। इसी तरह इन पर जो वही उतारी जाती है, जो फरिश्ते इनकी तरफ भेजे जाते हैं, जिन अनवार व तजल्लियात का इन्हें मुशाहिदा कराया जाता है, इनके बारे में इन्हें ज़रा तरद्दुद नहीं होता। ये इल्म और यकीन अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें अता किया जाता है। इस तरह का यकीन हिस्ब मरातब इंसानों बल्कि हैवानों को भी मरहमत होता है। हमें अपने इंसान होने के बारे में कतन कोई तरद्दुद नहीं। बतख के बच्चे को अंडे से निकलते ही ये अरफान बख्श दिया जाता है कि वो पानी में तैर सकता है, चनाचा वो बिला तअम्मुल पानी में कूद जाता है, वगैरह वगैरह। अगली आयत में बयान किया जाता है कि यानी ए कफ़ार, तुम मेरे रसूल से इस बात पर जगते हो जिसका मुशाहिदा उन्होंने अपनी आँखों से किया है, ये तुम्हारी सरासर ज़्यादती है। फिर बयान फरमाया गया कि तुम तो इस बात पर झगड़ रहे हो कि मेरे रसूल ने जिब्राईल को एक बार भी देखा है या नहीं, हालांकि उन्होंने जिब्राईल को दूसरी मरतबा भी देखा है। फिर बयान फरमाया गया दूसरी बार देखने की जगह का जिक्र फरमाया जा रहा है कि दूसरी दीद सिदरातुल मुंतहा के करीब हुई। सिदरातुल अरबी में बेरी के दरख्त को कहते हैं। इसका लफ्ज़ी तर्जमा ये होगा कि बेरी का वो दरख्त जो मादी जहाँ की आखिर सरहद पर है। इसके बारे में किताब व सुन्नत में जो कुछ है हम इसको बला तावील तस्लीम करते हैं। अलबत्ता वो दरख्त कैसा है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी शाखें, पत्तों और फलों की नौइयत क्या है, हमें इनकी माहियत मालूम नहीं और ना इनकी माहियत जानने में हमारा कोई दुनियावी और उखरवी मुफाद है, वरना अल्लाह ताला इस हकीकत को खुद बयान फरमा देता। ये इन असरार में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने और इसके रसूल ने ही देखा है और जानता है। अगली आयत में मावा, इसमें ज़र्फ़ है, इस जगह को कहते हैं जहाँ इंसान करार पकड़ता है, आराम करता है। इस जन्नत को जन्नतुल मावा क्यों कहा गया है? उलमा इकराम ने इसके मुतअद्दिद तवज्जुहें ज़िक्र की हैं। शहदा की रूहें यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिब्राईल और दीगर मलाइका की ये रिहाइश गाह है। परहेज़गार अहले ईमान की रूहें यहाँ ठहरती हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अगली आयत यानी जिन अनवार व तजल्लियात के हजूम ने सिदरा को डांप लिया, इनको बयान करने के लिए ना किसी लुगत में कोई लफ्ज़ मौजूद है, ना इसकी हकीकत को समझने की किसी में ताकत है।
یہ جس طرح ذکر و بیان سے ماروا ہے اسی طرح فہم و ادراک کی رسائی سے بھی بالا تر ہے۔ اس دلویز منظر کی تصویر کشی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ از یغشی سدرۃ ما یغشی۔ علامہ جوہری نے ذاق کے دو معنی لکھے ہیں، یعنی کسی چیز کا دائیں بائیں مڑ جانا، ادھر ادھر ہو جانا، اس کو بھی ذیغ کہتے ہیں۔ اس معنی کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اپنے مقصود کی دید میں محو رہی، ادھر ادھر دائیں بائیں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ دوسرا معنی ہے کہ نگاہ کا درماندہ ہو جانا، جیسے دوپہر کے وقت انسان سورج کو دیکھنے کی کوشش کرے تو آنکھیں سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی اور چندیا جاتی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کی آنکھیں ان انوار کی چمک دمک سے ہیرا ہو کر چندیا نہیں گئی، درماندہ ہو کر بند نہیں ہوگی، بلکہ جی بھر کے ان کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مختصر سا واقعہ سدرۃ المنتہا کا پیش کرتی ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اگر کچھ باقی رہ گی تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہاں بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو زبردست قوتوں والا دانا ہے، اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تعلیم دی، جس طرح الرحمن علم القرآن میں صراحتاً مذکور ہے۔ فاستویٰ کا فاعل نبی کریم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا جبکہ آپ سفر معراج میں افق اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لامقام رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر فتدلی سجدہ ریز ہو گئے، پس اتنے قریب ہوئے جتنا دو کمانیں قریب ہوتی ہیں جب انہیں ملایا جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب۔ اس حالت قرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر وحی فرمائی، جو وحی فرمائی اس حریم ناز میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا جو مشاہدہ بےتاب نگاہوں نے کیا، دل نے اس کی تصدیق کی، اور تمہارا یہ جھگڑا کہ یہ دیکھا نہیں وہ نہیں دیکھا محض بے سود ہے۔ دکھانے والے نے جو دکھانا تھا دکھا دیا اور دیکھنے والے نے جو دیکھنا تھا وہ جی بھر کے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب تم بے مقصد بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعمت دیدار فقط ایک بار نصیب نہیں ہوئی بلکہ اترتے ہوئے دوسری بار بھی نصیب ہوئی۔ یہ دوبارہ شرف دیدار سدرۃ المنتہا کے پاس ہوا۔ اس پر تقصیر کے نزدیک یہی قول رائج ہے اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ابد کے ابد سے ملاقات کے اس اہتمام، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر جہاں حضور کی جبرائیل امین سے ملاقات کا ذکر ہوتا تو ایک آیت ہی کافی تھی۔ کیف انگیز انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہاں عبد کامل کی اپنے محبوب برحق کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے۔ جہاں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے اور سر افگندگی ہے، اور دوسری طرف حسن ہے، شان صمدیت ہے اور شان بندہ نوازی ہے۔ اپنے جو بن پر ہیں، حضور کی ملاقات جبرائیل سے بھی بے شک بڑے فوائد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لیے باعث ہزار سعادت تو وجہ فضیلت فقط اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، آپ کا وجدان اسلوب بیان کی رہنائیوں پر جھوم جھوم اٹھے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کل کی ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ بھی سعادت حاصل کیجیے گا اور مجھے بھی سعادت کا موقع دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔